जन्मर असली कथा आम अल्प समय धरी आम ध्यान करिबा। कारण अनेक भाई भौणी मानकर चिंता अनेक भावुंट जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट 2024 वर्ष पूर्वे से बेथलेहेम रे आसिले आउ एहा पूर्वरु से नथिले। प्रिय माने जितेबेले मोर भी जन्म हुए आपण भी जन्म हुए जन्मटा होची कौन आमर आरंभ। आमे मनुष्य माने आम माने जो दिन जन्म हेलु से दिन आमर आरंभ। ता पूर्वरु आमे नथिलु, ता पूर्वरु आमर कौनसी अस्तित्व नथिला। आउ जो दिन आमे जन्म हेलु से दिन ठारू आमर अस्तित्व आसीछि। मात्र आम मानकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट 2024 वर्ष पूर्वे ही थिले ताहा नुहे, ताहा पूर्वरु से थिले। एई कथा आपण मानकु कहिबा पाई चाहे। कारण भावुचंती जे यीशु ख्रीष्ट से 2024 वर्ष पूर्वे से थिले आउ तापरे से नथिले, ताहाले सूर्य केमती हला, चंद्र केमती हला, ए पृथ्वी केमती हला। ता यीशु ख्रीष्टंकर तो जन्म पूर्वरु सूर्य चंद्र तारा नक्षत्र गुड़िक थिला। अनेकंकर भावना। मात्र बाइबल आम मानकु कौन कहे आमे से विषय रे आमे चिंता करिबा। लिखा जाए जो यीशुंकर जन्मर भावबाणी मिखा पुस्तक 5 अध्याय 2 पद, मात्र हे बैथलेहेम उफ्राता जिहुदार सहस्रगण मध्यरे क्षुद्र जे तुम्भे, तुम्भ मध्यरु इस्राएल रो शासनकर्ता हेबा निमंते आंभ उद्देश्य रे एक व्यक्ति उत्पन्न हेबे, पुरातन कालरू अनादि कालरू ताहांकर उत्पत्ति। प्रिय माने एठी लिखा जाए जे तुम मध्यरे गोटे व्यक्ति उत्पन्न हेबे बोल कहले से आगु नथिले बोल नहीं। से मानव देह धारण करी ए पृथ्वी को आसीबे, मात्र ता पूर्वरु से अछंती पुरातन कालरू अनादि कालरू ताहांको उत्पत्ति। जो समय समय नथिला, जुग नथिला, कौनसी विषय नथिला, सेही समय ठारू प्रभु यीशु ख्रीष्ट अछंती। प्रभु यीशु ख्रीष्ट मानव जातिर परित्राण निमंते, मानव जाति को उद्धार करिबा निमंते से एही धरा पृष्ठ को मानव देह धारण करी आज को 2024 वर्ष पूर्वे एही धरा पृष्ठ को आसिले। मात्र एही 2024 वर्ष पूर्वे ही तांकर उत्पत्ति नुहे। से अनादि अनंत परमेश्वर, से सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ताहांको द्वारा ही समस्त विषय सृष्टि हेई अछि। आमे जहन सुसमाचार 1 अध्याय 1 पदरु पढ़िबा, आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वरंकर संगरे थिले, सेही वाक्य ईश्वर थिले, से आद्यरे ईश्वरंक सहित थिले, ताहांको द्वारा समस्त सृष्टि हला। प्रिय माने से आद्यरु अछंती, से ही ए सब विषय गुड़िक सृष्टि करिसंती। सूर्य चंद्र तारा नक्षत्र ग्रह ए सब गुड़िकर सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट अटंती। प्रभु यीशु ख्रीष्ट मानव को उद्धार करिबा निमंते गोटे मानव देह धारण करी आज को 2024 वर्ष पूर्वे से बेथलेहेम को से आसीथिले। मात्र 2024 वर्ष पूर्वे तांकर उत्पत्ति नहीं। से अनादि कालरू अनंत काल पर्यंत ताहांकर उत्पत्ति। कारण से ए सब विषय को सृष्टि करिसंती। से सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानव को उद्धार करिबा पई से आसीथिले। मात्र एहा से समय जिहुदी माने मध्य यीशु को देखि जानी पारले नहीं। जदि आमे पढ़िबा जहन 8 अध्याय एहार 56 पदरु लेखा गला, तुम्भ मानकर पिता अब्राहम मोहर दिन देखिबा आशारे उल्लास कले, आउ से ताहा देखि आनंद कले। अब्राहम यीशु ख्रीष्टंकर जन्मर केते वर्ष पूर्वरु अब्राहम थिले। आउ यीशु ख्रीष्ट कहउचंती जे तुममानकर पिता अब्राहम मोहर दिन देखिबा पई इच्छा कले। आउ सेही समय रे अब्राहम जो समय थिले सेही समय रे मध्य प्रभु यीशु ख्रीष्ट थिले। से प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर दिन को देखि से आनंद कले। सेतिरे यहूदी माने ताहांकु कहिले, तुम्भकु तो ए जाए 50 वर्ष बयस होई नाही, तुमे कौन अब्राहम को देखि अछ? यीशु सेमान को कहिले, सत्य सत्य मु तुम्भ मान को कहूअछि, अब्राहम को जन्म पूर्वरु मु अछि। प्रिय माने कि भयंकर आमर परमेश्वर। मात्र आज लोक माने जानती ना, ख्रिस्टमास मध्य सेलिब्रेट करती, पालन करती। आउ से माने भावती जे यीशु ख्रीष्ट आज को 2000 वर्ष पूर्वे एका थिले, 2024 वर्ष पूर्वे ता पूर्वरु नथिले। प्रिय माने 2024 वर्ष पूर्वे परमेश्वर एई धरा पृष्ठ को गोटे मानव देह धारण करी आसिले। परमेश्वर आत्मा अटंती।
ଆଉ ଆତ୍ମା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହି ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିବାର ଅଛି, ତାହା ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ମାନବ ଦେହ ଆମକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନବ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ଆସିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ, ସେ ହିଁ ଶେଷ। ଏହା ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରକାଶିତ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର 8 ପଦ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ କୟକ୍ଷ। ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଶେଷ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା, ପଢ଼ିବା ଆମେ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଶେଷ। ପ୍ରଥମରେ କିଏ? ପରମେଶ୍ୱର। ତା ପୂର୍ବରୁ କେହି ନଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରଥମ, ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଶେଷ। ପୁଣି ଆମେ ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ, ଆମେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ଆସିଲେ। କେମିତି ଆସିଲେ? ଗୋଟିଏ ମାନବ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ। ଯଦି ପଢ଼ିବା ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦ, ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି କହନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ନ ଲୋଡ଼ି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ 2024 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ, ସେହି ଶରୀରର ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ଶେଷ ଅଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୌଣସି ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦି ଅନନ୍ତ, ଆଲଫା ଓମେଗା, ସେହି କ, ସେହି କ୍ଷ, ସେହି ଆରମ୍ଭ, ସେହି ଶେଷ। ବେଥଲିହିମର ସେ ଗୁହାଳ ଘରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ରହିଅଛି। ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ, ଈଶ୍ୱର ପୁରା କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କଥା କହି ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ କରି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କେବଳ ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ଗଛ, ଏସବୁ ବିଷୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୋଟିଏ ମାନବ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମେ କହୁଛୁ। ଆଜିକୁ 2024 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବେଥଲିହିମର ସେହି ଗୁହାଳ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଶେଷ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେଇ ଗୋଟେ ଶରୀର, ଯେଉଁ ଶରୀର ସେ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ, ସେ ଶରୀରର ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଅଛି, ସେ ଶରୀରର ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବା। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ସେ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଜଗତରେ ସେ ଗୋଟେ ମାନବ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା